Ako si Radyoman Buin Alguno. Kining balita hatod kanato sa Paradis Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makahatag og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og ayuhan sa ato ang mga sinula sa lawas. Makatarong sa nindot nga flow ug limpyuhan na ang dugo nga munagkayday sa atong ang kasing-kasing. O karon sa ato ang balita. Milyonaryo unta ang usa ka construction worker kun wa pa nasakpi nga namaligya og Cebu. Ang construction worker nga si Macrino Clarity IV, 33 anyos og lumad nga taga-Dakbayan sa Tagbilaran, ang wa nakaipsot sa dihang gidumog sa PDEA. Cebu nga ni balor og 1.3 milyones pesos ang nasakmit gikan sa suspek. Kadtong balita hatod kanato sa Paradis Bila Herbal Capsule. Alang sa kumplito nga kombinasyon, gamita lang ang Paradis Bila plus Herbal Capsule. Paradis Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangkape sa Paradis Bila Herbal Coffee o ang pagpaghaplas sa Paradis Bila Liniment Oil. Gama sa JFNQ Marketing. Sa Paradis Bila, di na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasiuran, tawag lang sa 0935-641-02613. Mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthy Way Pharmacy, GV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan ug Usmeña Boulevard. Mapalit usab sa GY Pharmacy sa 32 Usmeña Building, Usmeña Boulevard, Cebu City. Ako si Radyoman Buin Alguno, Tatak RMN.